Hi everyone, welcome to today's English lesson. यो भिडियोमा हामीले जान्नेछौँ 150 दुई शब्दको वाक्यहरू जुन तपाईँ घरमा एकदमै सजिलो तरिकाले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यस्ता वाक्यहरू जो तपाईँको जीवनमा प्रयोग गर्न मिल्छ। हामी प्रत्येक वाक्यको नेपाली अर्थ पनि जान्नेछौँ। ओके? सो सुरु गरौँ। लेट्स बिगिन। खाना खाऊ, खाना खाऊ, eat food, eat food. पानी पिऊ, drink water, drink water. उठ, wake up, अथवा तपाईले get up पनि भन्न सक्नुहुन्छ। Wake up or get up, उठ। अब सुत, sleep now, sleep now. यहाँ बस, sit here, sit here. उभिऊ, stand up, stand up. यहाँ आऊ, come here, come here. त्यहाँ जाऊ, go there, go there. त्यहाँ हेर, look there, look there. ध्यान दिएर सुन, listen carefully, listen carefully. हात धो, wash hands, wash hands. नुहाऊ, take a bath, take a bath. कोठा सफा गर, clean the room, clean the room. सर्ट लगाऊ, कमिज लगाऊ, wear short, wear short. लुगा पट्याऊ, fold clothes, fold clothes. टेबल सफा गर, clean the table, clean the table. ढोका खोल, open the door, open the door. झ्याल बन्द गर, close the window, close the window. खाना पकाऊ, cook food, cook food. चिया बनाऊ, make tea, make tea. पानी उमाल, boil water, boil water. तरकारी काट, cut vegetables, cut vegetables. भाँडा माझ, wash dishes, wash dishes. नुन ल्याऊ, bring salt, bring salt. चिनी हाल, add sugar, add sugar. सूप चलाऊ, stir soup, stir soup. प्याज फ्राई गर, fry onion, fry onion. खाना पस्किदेऊ, serve lunch, serve lunch. ढोकामा ताला लगाऊ, lock the door, lock the door. तखताहरूको धुलो पुछ, dust the shelves, dust the shelves. भुइँमा कुचो लगाऊ वा भुइँ बढाएर बोल्नु पर्यो, sweep the floor, sweep the floor. भुइँमा पोछा लगाऊ, mop the floor, mop the floor. लुगा इस्त्री गर, iron the clothes, iron the clothes. बल्ब ठिक गर, fix the bulb, fix the bulb. फोन चार्ज गर, charge the phone, charge the phone. नरौ, don't cry, don't cry. शान्त बस, be quiet, be quiet. राम्ररी खेल,
Play nicely. Play nicely. किताब पढ. Read book. Read book. नाम लेख. Write name अथवा write your name. अक्षर भन. Spell it. Spell it. चित्र कोर. Draw picture. Draw picture. मलाई सहायता गर. Help me. Help me. तयार हौ. Get ready. Get ready. त्यहाँ को छ? Who is there? Who is there? के भयो? What happened? What happened? अब कहाँ? Where now? Where now? किन ढिला? Why late? Why late? कति बेर? कति समय? How long? How long? यहाँ पर्ख. Wait here. Wait here. सर्नुहोस्. Move aside. Move aside. उसलाई बोलाऊ. Call him. Call him. यो समात. Hold this. Hold this. झाडु ल्याऊ. Bring a broom. Bring a broom. बन्द गर. Turn off. Turn off. खोल. Turn on. Turn on. छिटो आऊ. Come fast. Come fast. सिधै बस. Sit straight. Sit straight. यो ल्याऊ. Take this. Take this. मलाई भोक लागेको छ. I'm hungry. I'm hungry. चिसो लागेको छ. Feeling cold. Feeling cold. जो चिसो महसुस भइरहेको छ बोल्नु पर्यो भने I'm feeling cold. मलाई निद्रा लागेको छ. I'm sleepy. I am sleepy. ऊ थकित छ. He's tired. He's tired. उनी खुसी छिन्. She is happy. She is happy. She is happy. म तयार छु. I am ready. I am ready. शान्त बस. Stay calm. Stay calm. धैर्य गर. Be patient. Be patient. आराम गर. Feel better. Feel better. तिमी ढिला भयो. You are late. You are late. फेरि प्रयास गर. Try again. Try again. अगाडि बढ. Keep going. Keep going. नरोक. Don't stop. Don't stop. बलियो बन. Be strong. Be strong. सकारात्मक रह. Stay positive. Stay positive. चिन्ता नगर. Don't worry. Don't worry. आराम गर. Take rest. Take rest. बिस्तारै सास फेर. Breathe slowly. Breathe slowly. शान्त हौ. Calm down. Calm down. होशियार रहनुहोस्. Be careful. Be careful. को आयो? Who came? Who came? गेट खोल. Open gate. Open gate. गेट बन्द गर. Close gate. Close gate.
घरमा स्वागत छ, वेलकम होम, वेलकम होम। भित्र आऊ, कम इन, कम इन। बाहिर जाऊ, गो आउट, गो आउट। बाहिर पर्ख, वेट आउटसाइड, वेट आउटसाइड। साँचो ल्याऊ, टेक की, टेक की। गेटमा ताला लगाऊ, लक द गेट, लक द गेट। कसले ढकढकायो? Someone knocked. कसैले ढकढकायो? Someone knocked. Someone knocked. टिभी हेर, was टिभी। टिभी हेर, टिभी हेर्नुलाई के भन्यो? Was टिभी। च्यानल फेर, च्यानल परिवर्तन गर। चेन्ज द च्यानल, चेन्ज द च्यानल। सङ्गीत बजाऊ, प्ले म्युजिक, प्ले म्युजिक। समाचार पढ, रेड न्युज, रेड न्युज। किताब बन्द गर, क्लोज बुक, क्लोज बुक। झोला खोल, ओपन ब्याग, ओपन ब्याग। छाता ल्याऊ, ब्रिङ अम्ब्रेला, ब्रिङ अम्ब्रेला। कुर्सी मिलाऊ, फिक्स चेयर, फिक्स चेयर। म सहमत छु, आई अग्री, आई अग्री। म असहमत छु, आई डिसअग्री, आई डिसअग्री। माफ गर, आइएम सरी, आइएम सरी। धन्यवाद, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। धेरै राम्रो, भेरी गुड, भेरी गुड। राम्रो छैन, नट गुड, नट गुड। ठिक हो, ठिक छ, द्याट्स राइट, द्याट्स राइट। गलत हो, गलत छ, द्याट्स रङ, द्याट्स रङ। राम्रो गर्यो, वेल डन, वेल डन। अझ प्रयास गर, ट्राई मोर, ट्राई मोर। होसियार, वाच आउट, वाच आउट। सुरक्षित बस, बी सेफ, बी सेफ। प्रहरी बोलाऊ, प्रहरी बोलाऊ, पुलिस बोलाऊ, कल पुलिस, कल पुलिस। नछुनुहोस्, नछौ, डोन्ट टच, डोन्ट टच। झगडा नगर, स्टप फाइटिङ, स्टप फाइटिङ। झगडा नगर, डोन्ट फाइटिङ, झगडा रोक, स्टप फाइटिङ। ग्यास जाँच गर, चेक द ग्यास, चेक द ग्यास। सिलिन्डर बन्द गर, क्लोज द सिलिन्डर, क्लोज द सिलिन्डर। बिजुली बचाऊ, सेभ इलेक्ट्रिसिटी, सेभ इलेक्ट्रिसिटी। नफाल, डोन्ट वेस्ट, डोन्ट वेस्ट। तातो छ, इट्स हट, इट्स हट। चिसो छ, इट्स कोल्ड, इट्स कोल्ड। सफा देखिन्छ, लुक्स क्लिन, लुक्स क्लिन। धेरै फोहोर, भेरी डर्टी, भेरी डर्टी। राम्रो गन्ध आउँछ, इट स्मेल्स गुड, इट स्मेल्स गुड। नराम्रो गन्ध छ, इट स्मेल्स ब्याड, इट स्मेल्स ब्याड। धेरै राम्री, सो ब्युटिफुल, सो ब्युटिफुल। धेरै आवाज, टु नोइज, टु नोइजी। धेरै कोलाहल, धेरै आवाज, टु नोइजी। धेरै अँध्यारो, टु डार्क, टु डार्क। उज्यालो छ, इट्स ब्राइट, इट्स ब्राइट। अझै छैन, नट येट, नट येट। म आउँदैछु, आइएम कमिङ, आइएम कमिङ। अगाडि बढ, गो अहेड, गो अहेड। केवल पर्ख, जस्ट वेट, जस्ट वेट। चाँडै आऊ, कम सुन, कम सुन। घरमै बस, स्टे होम, स्टे होम। नजाऊ, डोन्ट गो,
Don't go. हो भन, say yes, say yes. होइन भन, say no, say no. त्यो मेरो हो, that's mine, that's mine. You seek a learn this, learn this. हरेक दिन अभ्यास गर, practice daily, practice daily. अंग्रेजी बोल, speak English, speak English. ठुलो आवाजमा पढ, read loudly, read loudly. सफा लेख, सफासँग लेख, write neatly, write neatly. कृपया दोहोऱ्याऊ, repeat please, repeat please. प्रश्न गर, प्रश्न सोध, ask question, ask question. यो सम्झ, remember this, remember this. ठुलो आवाजमा भन, say loudly, say loudly. नभुल्नुहोला वा नबिर्सनुहोला. Don't forget, don't forget. Okay, that's all for today. Thank you so much for learning with us. We hope you enjoyed and understood all 152 word sentences. Practice these every day to improve your English. Speak them at home, with family, and with friends. The more you practice, the better your English will get. Keep learning and see you in the next lesson.